Sa ato ang inadlaw-adlaw nga pakigbisog, no one is exempted from trials. No one is exempted from trials. Ay mga sitwasyon, mga higayon nga sukdon ta sa Ginoo. Perhaps in order to strengthen our resolve, to purify our intention, or sometimes to give us courage. Mga igsoon, maayong adlaw. Kini si Father Ipus ug welcome sa atong daily pamalandong sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, niay usa ka babay nga gitawag og kananianhon. Kinsa gisuway og maayo sa iyahang tinguha nga mapatalinghugan unta sa Ginoo ang iyahang mga pangamuyo. Wala lang siya dispatsara sa mga tinun-an, kundili daw gisalikway pa siya sa atong Ginoo mismo. Apan sa katapusan, iyahang napakita ngadto sa Ginoo ang iyahang pagkamapaubsanon ug ang iyang pagkamalahutayon. Sa atong kaugalingong kinabuhi, ang unang pagtulun-an nga atong mapunit niini mao nga sa ato ang inadlaw-adlaw nga pakigbisog, no one is exempted from trials. No one is exempted from trials. Ay mga sitwasyon, mga higayon nga sukdon ta sa Ginoo. Perhaps in order to strengthen our resolve, to purify our intention, or sometimes to give us courage. Ang importante mao nga sama niining maong babay sa atong ebanghelyo karon, we should not give up. And that should bring us to the second and final point. Ang ikaduha nga mapupo nato sa ato ang ebanghelyo karon mao nga sa ato bitong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, magmalampuson kadtong maantigo nga mulahutay. Perseverance is the key for us to succeed in our spiritual journey. Tungod kay diha sa atong kaugalingong kinabuhi, nasayod kita nga ang mga pagsulay nga atong masugatan, gisukod lamang kita. Ug diha nga ato kining mapamatud-an, it will only make us all the more grateful of the grace that we are earnestly asking from the Lord.